Olympic Committee of Central Caribbean Sport. Acompañado por la señora Sara Rosario, secretaria del Centro Caribbean Sport y presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. And accompanied by Sara Rosario, Secretary of Central Caribbean Sport and President of the Puerto Rican Olympic Committee. Medalla de bronce. Bronze medal, Colombia, Juan José Giraldo. Medalla de bronce para Juan José Giraldo. Que le permite. Silver medal, Mexico, Andrés Puente. Para 39. Medalla de oro y campeón por el 15º Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Gold medal champion of the 25th Central American and Caribbean Games, Santo Domingo 2026, Puerto Rico. Javier Ruiz. Damas y caballeros, el himno nacional de Puerto Rico. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Puerto Rico. Damas y caballeros, con ustedes los medallistas del 15º Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Ladies and gentlemen, with you, the medalists of the 100-meter breaststroke of the 25th Central American National Games, Santo Domingo 2026.